अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और अजीज़ बच्चों, इस वीडियो में हम जमात तीसरी का नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2017 का पर्चा हल करने वाले हैं। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। जैसा कि आप जानते हैं, सवालिया पर्चे पर दी गई मालूमात असातिज़ा या निगरान अफसर के ज़रिए भरी जाएगी। इस पर्चे को हल करते वक्त 4 आसान स्टेप्स का ख्याल रखें। नंबर 1 सुनिए, नंबर 2 पढ़िए, नंबर 3 समझिए और नंबर 4 सही जवाब तलाश कीजिए। सही मुतबादिल के गिर्द आपको पेंसिल से दायरा बनाना होगा। तो शुरू करते हैं। हिस्सा 1 ज़बानदानी यानी उर्दू। नीचे दी गई कहानी को पढ़िए। अजीज बच्चों, इस कहानी को गौर से सुनिए। आपको सही मुतबादिल के गिर्द दायरा बनाना होगा। मेरे साथ कोई नहीं खेलता। स्कूल की छुट्टी होने में कुछ वक्त बाकी था। सब बच्चे खेल रहे थे। राजू नाम का एक बच्चा भी इनके साथ खेलने लगा, लेकिन किसी ने भी इसको खेल में अपने साथ शामिल नहीं किया। इनका यह बर्ताव उसे अच्छा नहीं लगा। थोड़ी ही देर में स्कूल की घंटी बजी। तमाम बच्चे घंटी की आवाज़ सुनकर अपने अपने घर चले गए। राजू भी घर गया। इसका दिल किसी भी काम में नहीं लग रहा था। उसकी मम्मी ने पूछा, तुम इतने उदास क्यों हो? उसने कहा, मम्मी, स्कूल में कोई भी मुझे अपने साथ खेलने में शामिल नहीं करता। मम्मी ने कहा, इसमें उदास होने की क्या बात है? कल तुम अपने दोस्तों से कहना कि वो तुम्हें अपने साथ खेल में शामिल करें। दूसरे दिन राजू स्कूल गया और उसने अपने दोस्तों से कहा, मैं भी तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ। इसके दोस्त उसे पकड़कर खेल के मैदान में ले गए और वो भी उनके साथ खेलने लगा। इस दिन उसे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। इन सवालों के सही जवाब पर दायरा बनाइए। सवाल नंबर 1, इस कहानी में बच्चे अपने साथ किसको खेल में शामिल नहीं कर रहे थे? ए गुड़िया को, बी राजू को, सी मम्मी को, डी चुनमुन को, राजू को। मुतबादिल नंबर बी सही होगा। चलिए इसकी गिर्द दायरा बनाते हैं। सवाल नंबर 2, बच्चे अपने घर कब गए? दिए गए मुतबादिल, ए जब इनकी माँ ने बुलाया, बी जब स्कूल की घंटी बजी, सी जब इनका खेल खत्म हुआ, डी जब इनके दोस्तों ने चलने के लिए कहा। तो सही जवाब जब स्कूल की घंटी बजी। मुतबादिल नंबर बी सही होगा। चलिए इसकी गिर्द दायरा बनाते हैं। खाली जगह को पुर करने के लिए सही मुतबादिल का इंतखाब कीजिए, यानी आपको सही मुतबादिल चुनना होगा। सवाल नंबर 3, राजू की परेशानी सुनकर माँ ने उसे दिए गए मुतबादिल, ए डांटा, बी मशवरा दिया, सी प्यार किया, डी तारीफ की। अजीज बच्चों, सही मुतबादिल बी होगा, क्योंकि उसकी माँ ने उसे मशवरा दिया था। मुतबादिल नंबर बी के गिर्द दायरा बनाएंगे। सवाल नंबर 4, राजू के दोस्त उसका हाथ पकड़कर क्यों ले गए? ए इसके साथ खेलने के लिए, बी उसे स्कूल से बाहर ले जाने के लिए, सी उसे पढ़ाई कराने के लिए और डी उसे उस्ताद के पास ले जाने के लिए। सही मुतबादिल उसके साथ खेलने के लिए ए मुतबादिल दुरुस्त होगा। तो ए की गिर्द दायरा बनाइए। सवाल नंबर 5, इस दिन वो बहुत खुश था। दर्ज बाला जुमले में खत कशीदा यानी अंडरलाइन लफ्ज़ की ज़िद क्या है? खत कशीदा खुश है। आपको इसका ज़िद तलाश करना होगा। दिए गए मुतबादिल, ए भद्दा, बी खुश, सी गुस्सा और डी दुखी या गमगीन। सही मुतबादिल दुखी या गमगीन होगा। मुतबादिल डी के गिर्द दायरा बनाइए। हिस्सा 2, दर्ज झेल तस्वीर को देखिए। इस तस्वीर में उस्ताद पूछ रहे हैं, दूध को ख़राब होने से बचाने के लिए क्या करना चाहिए? बच्चा कहता है, उसे पी जाना चाहिए। वाह, है ना कमाल की बात। इन सवालों के सही जवाब पर दायरा बनाइए। सवाल नंबर 6, उस्ताद ने क्या पूछा था?
دیے گئے متبادل نمبر اے دودھ کیسے پیا جاتا ہے، بی دودھ سے دہی کیسے بنائی جاتی ہے، سی دودھ کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے، ڈی دودھ کو خراب ہونے سے کیسے بچایا جاتا ہے۔ تو بتائیے صحیح جواب کیا ہوگا؟ بالکل صحیح، دودھ کو خراب ہونے سے کیسے بچایا جاتا ہے، متبادل نمبر ڈی صحیح ہوگا۔ تو ڈی کے گرد دائرہ بنائیے۔ سوال نمبر 7، دی گئی تصویر میں کون سا لفظ دیا ہوا ہے؟ اے چبانے، بی بیچنے، سی بچانے، ڈی کھیلنے۔ آپ نے تصویر کا مشاہدہ کیا، ان چاروں میں سے بچانے کا لفظ آپ کو نظر آیا ہوگا، تو دیا گیا متبادل سی صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 8، درج ذیل میں سے کون سا لفظ اسم یعنی نیمنگ ورڈ ہے؟ دیے گئے متبادل اے بتانا، بی چاہنا، سی دودھ، ڈی خراب۔ دودھ یہ اسم ہے، اس لیے متبادل نمبر سی درست ہوگا۔ سی کے گرد دائرہ بنائیے۔ سوال نمبر 9، تصویر میں دکھایا گیا بچہ ہے، دیے گئے متبادل اے چالاک، بی احمق، سی بیمار، ڈی شرمیلا۔ آپ نے غور کیا ہوگا بچے کی باتوں سے اس کی چالاکی ظاہر ہو رہی ہے، اس لیے متبادل نمبر اے چالاک درست جواب ہوگا۔ سوال نمبر 10، اس میں سے کون سا متبادل خراب دودھ کے معنی ہے؟ اے کڑوا یا کھٹا دودھ، بی ملائی والا دودھ، سی گرم دودھ، ڈی میٹھا دودھ۔ عزیز بچوں، چاروں متبادل پر غور کرنے کے بعد آپ کو معلوم ہوگا ملائی والا دودھ، گرم دودھ، میٹھا دودھ یہ اچھے دودھ کی ہی خوبیاں ہیں، جبکہ کڑوا اور کھٹا دودھ یہ خراب دودھ کی علامت ہے، اس لیے متبادل نمبر اے درست جواب ہوگا۔ اے کے گرد ہم دائرہ بنائیں گے۔ حصہ 3، مندرجہ ذیل کہانی کو پڑھیے۔ عزیز بچوں، اس کہانی کو غور سے سنیے، اسی کہانی پر سوالات پوچھے جائیں گے، آپ کو صحیح متبادل تلاش کرنا ہوگا، تو بغور سنیے۔ جنگل میں ندی کے کنارے ہاتھی کا ایک کنبا رہتا تھا۔ کنبا یعنی ایک خاندان۔ ایک دفعہ گرمی کے موسم میں بارش نہ ہونے کے سبب ندی سوکھ گئی، ہاتھیوں کے لیے وہاں پینے کا پانی نہیں تھا، ہاتھی کا بچہ بیمار ہو گیا۔ ہاتھی کا کنبا پانی کی تلاش میں ادھر ادھر بھٹکنے لگا۔ 3 دن بعد انہیں ایک جھیل دکھائی دی، جھیل میں بہت پانی تھا۔ ہاتھیوں نے پانی پی کر اپنی پیاس بجھائی اور اس دن سے وہ لوگ جھیل کے کنارے خوشی خوشی رہنے لگے۔ امید ہے آپ نے کہانی کو غور سے سنا ہوگا۔ چلیے اب سوالوں کے جواب تلاش کرتے ہیں۔ درج ذیل سوالوں کے صحیح جواب پر دائرہ بنائیے۔ سوال نمبر 11، یہ کہانی کس کے بارے میں ہے؟ دیے گئے متبادل اے ہاتھیوں کے بارے میں، بی جنگل کے بارے میں، سی ندی کے بارے میں، ڈی جھیل کے بارے میں۔ اگر آپ غور کریں تو آپ کو چاروں متبادل درست معلوم ہوں گے، لیکن اس کہانی پر غور کرنے کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ پوری کہانی ہاتھیوں کے متعلق ہے، اس لیے متبادل نمبر اے درست جواب ہوگا۔ تو اے کے گرد دائرہ بناتے ہیں۔ سوال نمبر 12، ہاتھیوں کا کنبا کہاں رہتا تھا؟ دیے گئے متبادل اے کنویں کے کنارے، بی ندی کے کنارے، سی جھیل کے کنارے، ڈی پہاڑ کے کنارے۔ بتائیے صحیح جواب کیا ہوگا؟ کہانی میں دیا گیا ہے کہ جنگل میں ندی کے کنارے ہاتھی کا ایک کنبا رہتا تھا، تو صحیح متبادل ندی کے کنارے ہوگا۔ دیے گئے متبادل نمبر بی کو دائرہ بنائیے۔ سوال نمبر 13، پینے کا پانی نہ ہونے کے سبب کون بیمار پڑ گیا؟ دیے گئے متبادل اے سبھی ہاتھی، بی سبھی جانور، سی ہاتھی کا بچہ، ڈی بوڑھا ہاتھی۔ بتائیے درست جواب کیا ہوگا؟ ہاں، ہاتھی کا بچہ یعنی متبادل نمبر سی درست ہوگا۔ چلیے سی کے گرد دائرہ بنائیے۔ سوال نمبر 14، ہاتھی کیا تلاش کر رہے تھے؟ اے پیڑ، بی پانی، سی غذا، ڈی جنگل۔ بالکل صحیح، پانی۔ متبادل نمبر بی درست جواب ہوگا۔ سوال نمبر 15، ہاتھی کا بچہ بیمار ہو گیا، درج بالا جملے میں خط کشیدہ یعنی انڈر لائن لفظ کی ضد لکھیے۔
اوپر دیے گئے جملے میں بیمار لفظ خط کشیدہ کیا گیا ہے، اس کی ضد تلاش کرنی ہوگی۔ دیے گئے متبادل اے موٹا، بی دبلا، سی کمزور اور ڈی صحت مند۔ عزیز بچوں، بیمار اس لفظ کی ضد صحت مند ہوتی ہے، اس لیے متبادل نمبر ڈی درست ہوگا۔ ڈی کے گرد دائرہ بنائیے۔ اب یہاں سے ماحول کے متعلق کے سوالات شروع ہوتے ہیں۔ سوال نمبر 16، آپ ایک مینڈک کو دیکھتے ہیں، آپ ایک پتھر کو دیکھتے ہیں، آپ ان کے نزدیک جا کر تالی بجاتے ہیں، مینڈک اچھل جاتا ہے لیکن پتھر نہیں اچھلتا، اس بات سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ دیے گئے متبادل اے پتھر جاندار ہے اور مینڈک غیر جاندار، بی پتھر غیر جاندار ہے اور مینڈک جاندار، سی مینڈک اور پتھر دونوں غیر جاندار ہے، ڈی مینڈک اور پتھر دونوں جاندار ہے۔ تو دیا گیا متبادل پتھر غیر جاندار ہے اور مینڈک جاندار، متبادل نمبر بی درست ہوگا۔ اس کے گرد دائرہ بنائیے۔ سوال نمبر 17، اسکول کی چھٹی کے بعد آپ کی بوتل میں بچے ہوئے پانی کا سب سے بہترین استعمال کس طرح کیا جا سکتا ہے؟ دیے گئے متبادل اے اس پانی کو کہیں پھینک کر، بی اس پانی کو اپنے دوست کے اوپر پھینک کر، سی اس پانی کے ساتھ کھیل کر، ڈی اس پانی کو پودوں میں ڈال کر۔ ان چاروں میں مناسب یہی ہوگا کہ اس پانی کو پودوں میں ڈالا جائے، تو دیا گیا متبادل نمبر ڈی صحیح جواب ہوگا۔ اس کے گرد دائرہ بنائیے۔ سوال نمبر 18، صحت مند رہنے کے لیے آپ درج ذیل غذاؤں میں سے کس کا استعمال کریں گے؟ دیے گئے متبادل نمبر اے کیک اور بسکٹ، بی تلی ہوئی چیزیں جیسے چپس، سی دودھ اور پھل، ڈی مٹھائیاں۔ دودھ اور پھل درست جواب ہے، تو متبادل نمبر سی کے گرد دائرہ بنائیے۔ سوال نمبر 19، سڑک پر چلتے وقت ہم ٹریفک کے کچھ نشانات یعنی سائنس دیکھتے ہیں، درجہ بالا نشان کس بات کی نشاندہی کرتا ہے؟ دیے گئے متبادل اے آگے اسکول ہے، بی آگے اسپتال ہے، سی آگے پارک ہے، ڈی آگے کھیل کا میدان ہے۔ اس نشان سے آگے اسکول ہے یہ بات واضح ہوتی ہے، یعنی دیا گیا متبادل نمبر اے درست ہوگا۔ اے کے گرد دائرہ بنائیے۔ سوال نمبر 20، درج ذیل تصویر کو دیکھیے، بتائیے کہ یہاں کیا سرگرمی انجام دی جا رہی ہے؟ عزیز بچوں، تصویر پر غور کرنے پر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہاں مٹی کا سامان بنایا جا رہا ہے۔ آئیے متبادل دیکھتے ہیں۔ اے دھات کے برتن بن رہے ہیں، بی مٹی کا گھڑا بن رہا ہے، سی تھیلا بن رہا ہے، ڈی پہیے بن رہے ہیں۔ مٹی کا گھڑا بن رہا ہے، متبادل نمبر بی درست ہوگا۔ اس کے گرد دائرہ بنائیے۔ سوال نمبر 21، ہم ٹھہرے ہوئے پانی میں کیروسین تیل کیوں چھڑکتے ہیں؟ دیے گئے متبادل اے مچھلیاں مارنے کے لیے، بی پانی چمکانے کے لیے، سی بدبو مٹانے کے لیے، ڈی مچھروں کے انڈے مارنے کے لیے۔ عزیز بچوں، کیا آپ جانتے ہو صحیح جواب کیا ہوگا؟ بالکل صحیح، مچھروں کے انڈے مارنے کے لیے، تو متبادل ڈی صحیح ہوگا۔ اس کے گرد دائرہ بنائیے۔ سوال نمبر 22، میرے اسکول میں کچھ فرنیچر ہے جیسے کرسی، میز اور الماری وغیرہ، درجہ بالا فرنیچر کس چیز سے بنے ہوئے ہیں؟ اے دھات اور کاغذ سے، بی کاغذ اور لکڑی سے، سی مٹی اور کاغذ سے، ڈی لکڑی اور دھات سے۔ عزیز بچوں، چاروں متبادل پر ہم ایک ایک کر کے غور کرتے ہیں۔ اے دھات اور کاغذ سے، کیونکہ کرسی اور ٹیبل دھات سے تو بنتی ہیں لیکن کاغذ سے نہیں، یہ متبادل درست نہیں ہوگا۔ متبادل نمبر بی کاغذ اور لکڑی، کیونکہ فرنیچر لکڑی سے بن سکتے ہیں لیکن کاغذ سے نہیں، یہ بھی متبادل مناسب نہیں ہے۔ سی مٹی اور کاغذ، یہ بھی درست نہیں ہوگا۔ متبادل نمبر ڈی لکڑی اور دھات سے، یہ درست جواب ہوگا، تو متبادل نمبر ڈی کو دائرہ بناتے ہیں۔ سوال نمبر 23، کچھ جانور دوسرے جانوروں کا گوشت کھاتے ہیں، ان کو خاص طور پر کون سے دانت ہوتے ہیں؟ دیے گئے متبادل اے
आगे के दांत, बी आड़े दांत, सी नोकदार दांत और डी गोल दांत। नोकदार दांत सही जवाब होगा, इसलिए मुतबादिल सी को दायरा बनाइए। सवाल नंबर 24, अगर आप दर्ज झेल बोर्ड के सामने खड़े हों तो पानीपत कितने फासले पर है? दिए गए मुतबादिल ए 85 किलोमीटर पीछे, बी 85 किलोमीटर आगे, सी 119 किलोमीटर आगे और डी 119 किलोमीटर पीछे। इस बोर्ड का मुशाहदा करने पर आपको पता चलेगा कि पानीपत 85 किलोमीटर आगे है, तो दिया गया मुतबादिल बी दुरुस्त होगा। इसके गिर्द दायरा बनाइए। सवाल नंबर 25, इनमें से किस चीज़ की खरीदारी के लिए तराजू का इस्तेमाल मुनासिब होगा? ए प्याज, बी दूध, सी मिट्टी का तेल और डी पेंसिल। अब चारों चीज़ों पर गौर करते हैं, प्याज, दूध, मिट्टी का तेल और पेंसिल। तो अजीज़ बच्चों, हम तराजू का इस्तेमाल प्याज खरीदते वक्त करेंगे, तो मुतबादिल नंबर ए दुरुस्त होगा। सवाल नंबर 26, नक्शे को देखिए। शुमाल यानी नॉर्थ ऊपर की जानिब है, जुनूब यानी साउथ किस जानिब होगा? दिए गए मुतबादिल ए ऊपर, बी नीचे, सी बाएं और डी दाएं। अजीज बच्चों, आप जानते हैं शुमाल के मुखालिफ सिमत में जुनूब होता है। अगर ऊपर शुमाल है तो जुनूब नीचे होगा, यानी दिया गया मुतबादिल बी दुरुस्त होगा। तो बी के गिर्द दायरा बनाइए। सवाल नंबर 27, झेल में दिए गए सही जोड़े का इंतखाब कीजिए, यानी आपको सही जोड़ी तलाश करनी है। दिए गए मुतबादिल ए ब्लैक बोर्ड बिजली का मिस्त्री, बी खत और डॉक्टर, सी बस ड्राइवर और डी दवाई मोची। अजीज बच्चों, दिए गए सी मुतबादिल में बस और ड्राइवर की सही जोड़ी है, इसलिए मुतबादिल नंबर सी सही होगा। इसके गिर्द दायरा बनाइए। सवाल नंबर 28, घर में दाखिल होने से पहले हम जूते क्यों उतारते हैं? दिए गए मुतबादिल ए ये हमारे ख़ानदान की रिवायत है। रिवायत यानी ये हमारे बाप दादा से चली आ रही बातें हैं। बी ऐसा पड़ोसी के घर में भी होता है। सी बाहर की गंदगी घर में नहीं आती और डी हमारे वालिदैन ऐसा करने के लिए कहते हैं। अजीज बच्चों, बाज़ार हमें चारों मुतबादिल दुरुस्त मालूम होते हैं, लेकिन अगर हम गौर करें कि अहम और बुनियादी बात यही है कि बाहर की गंदगी घर में नहीं आती, यानी मुतबादिल नंबर सी दुरुस्त जवाब होगा। इसके गिर्द दायरा बनाइए। सवाल नंबर 29, ग़िज़ा और उसके ज़रिए के लिए कौन सा जोड़ा सही नहीं है? दिए गए मुतबादिल ए अंडे बकरी, बी चावल पौधे, सी दूध गाय, डी केला पौधे। अगर हम गौर करें तो अंडे बकरी से हासिल नहीं होते, यानी मुतबादिल नंबर ए यह गलत जोड़ी होगी और हमारा सही जवाब भी वही होगा। तो मुतबादिल नंबर ए को दायरा बनाइए। सवाल नंबर 30, ऐसे जानवर जिन्हें घरों में रखा जाता है पालतू जानवर पेट एनिमल्स कहलाते हैं। नीचे कौन सी जमात पालतू जानवरों की है? ए गाय कुत्ता बिल्ली, बी मोर चीता बिल्ली, सी बकरी शेर कुत्ता, डी हिरन भालू कुत्ता। अजीज बच्चों, चारों मुतबादिल पर गौर करने के बाद आपको मालूम होगा कि मुतबादिल नंबर ए में दिए गए तमाम जानवर पालतू जानवर हैं, गाय कुत्ता बिल्ली, इसलिए मुतबादिल नंबर ए दुरुस्त जवाब होगा। इसके गिर्द दायरा बनाइए। अजीज बच्चों, अब यहाँ से रियाजी के सवाल शुरू होंगे। सवाल नंबर 31, आपका स्कूल 8 बजे शुरू होता है। नीचे दी गई घड़ियों में से कौन सी घड़ी ये वक्त बताती है? अजीज बच्चों, घड़ियों की शक्ल पर गौर करते वक्त छोटे और बड़े कांटे पर ख़ास ध्यान दें। दिए गए मुतबादिल ए जिसमें वक्त 8 बजे, बी जिसमें 10 बजे और सी 12:40 और डी 6 बजे का वक्त बताया गया है। स्कूल 8 बजे शुरू होता है। मुतबादिल ए में घड़ी 8 बजे का वक्त बता रही है, यही सही जवाब होगा।
ए के गिर्द दायरा बनाइए। सवाल नंबर 32, नीचे दिए गए कागज को किस तरह काटने पर यह शक्ल हासिल होगी। अजीज बच्चों, चारों मुतबादिल पर गौर करें, ए, बी, सी और डी। तो बी की तरह काटने पर सवाल में दी गई शक्ल हासिल होगी, यानी मुतबादिल नंबर बी सही जवाब होगा। इसके गिर्द दायरा बनाइए। सवाल नंबर 33, किस अददी अमल नंबर ऑपरेशन के जरिए नीचे दिए गए फूलों की कुल तादाद को ज़ाहिर किया जाता है। दिए गए मुतबादिल ए 6 जमा 3, बी 6 ज़रब 3, सी 6 ज़रब 6 और डी 6 तक़सीम 3। शक्ल पर गौर करें। इस शक्ल के मुताबिक गमलों की तादाद को फूलों की तादाद से ज़रब करना होगा, यानी 6 ज़रब 3। दिया गया मुतबादिल बी दुरुस्त होगा। बी के गिर्द दायरा बनाइए। सवाल नंबर 34, किस घर का नंबर 396 है। ए, बी, सी और डी। हमें 396 का अदद तलाश करना होगा। तो 396 का अदद मुतबादिल नंबर ए में दिया गया है। मुतबादिल ए के गिर्द दायरा बनाइए। सवाल नंबर 35, नीचे दिए गए चार्ट में मुख्तलिफ दिनों में लाइब्रेरी जाने वाले लोगों की तादाद दी गई है। इसका मुशाहिदा कीजिए। पीर, मंगल, बुध, जुमेरात और जुमा। किस दिन सबसे ज्यादा लोग लाइब्रेरी गए थे। दिए गए मुतबादिल ए जुमेरात, बी जुमा, सी पीर और डी मंगल। चार्ट पर गौर करने पर पता चलेगा कि पीर के रोज सबसे ज्यादा लोग लाइब्रेरी गए थे। दिया गया मुतबादिल सी दुरुस्त जवाब होगा। सी के गिर्द दायरा बनाइए। सवाल नंबर 36, अगर मैं 20 टॉफियों को 4 डब्बों में बराबर तकसीम करता हूं तो हर डब्बे में टॉफियों की तादाद कितनी होगी। दिए गए मुतबादिल ए 4, बी 5, सी 16 और डी 20। अजीज बच्चों, 20 टॉफियों को 4 डब्बों में तकसीम करने पर हर डब्बे में 5 टॉफी आएगी, यानी दिया गया मुतबादिल बी दुरुस्त जवाब होगा। इसके गिर्द दायरा बनाइए। सवाल नंबर 37, मंदरजा झेल में से कौन सा ग्रुप बढ़ती हुई तरतीब में है। अददों को बाएं जानिब से पढ़ा जाता है। मुतबादिल नंबर ए 95, 97, 90, बी 51, 50, 56, सी 65, 67, 69, डी 41, 48, 43। इसमें से दिया गया मुतबादिल सी बढ़ती हुई तरतीब में है। इसके गिर्द दायरा बनाइए। सवाल नंबर 38, मेरे पास 671 रुपये हैं। मैंने 258 रुपये का एक खिलौना खरीदा। मेरे पास कितने रुपये बाकी बचे। दिए गए मुतबादिल ए 929 रुपये, बी 427 रुपये, सी 413 रुपये, डी 258 रुपये। अजीज बच्चों, आपने 671 रुपये में से 258 रुपये का खिलौना खरीदा, यानी 258 रुपये आपके मनफी हुए। तो आपके पास कितने रुपये बचे। आपने 671 रुपये में से 258 रुपये का एक खिलौना खरीदा, तो आपके पास 413 रुपये बचे, यानी दिया गया मुतबादिल नंबर सी सही जवाब होगा। इसके गिर्द दायरा बनाइए। सवाल नंबर 39, नीचे दिए गए अदद 107 को और किस शक्ल में लिखा जा सकता है। दिए गए मुतबादिल ए 10 जमा 7, बी 1 जमा 07, सी 1 जमा 0 जमा 7, डी 100 जमा 7। तो 107 को मुतबादिल नंबर डी इस तरीके से लिखा जा सकता है, इसलिए इसके गिर्द दायरा बनाइए। सवाल नंबर 40, दर्ज झेल खाके में छोटे खानों की तादाद कितनी है। दिए गए मुतबादिल ए 213, बी 210 3, सी
100 100 10 1 1 1। डी 213। अजीज बच्चों, हमें इन छोटे खानों की जमा करनी होगी। 100 जमा 100 200, 10 जमा 3 13 और दोनों की जमा 213, यानी मुतबादिल नंबर ए 213 दुरुस्त जवाब होगा। मुतबादिल नंबर ए के गिर्द दायरा बनाइए। सवाल नंबर 41, मैंने दर्जझेल फलों को दी गई मकदार में ख़रीदा। अमरूद 8 रुपये में, अंगूर 41 रुपये में और सेब 120 रुपये में। इन सभी फलों को ख़रीदने के लिए मैंने कुल कितनी रकम खर्च की? दिए गए मुतबादिल: ए 1330 रुपये, बी 751 रुपये, सी 169 रुपये, डी 538 रुपये। अजीज़ बच्चों, हमें इन फलों की ख़रीदी हुई कीमत की जमा करनी होगी। 8 जमा 41 जमा 120, इनकी जमा 169 रुपये होती है, तो दिया गया मुतबादिल सी दुरुस्त जवाब होगा। इसके गिर्द दायरा बनाइए। सवाल नंबर 42, ज़मीन पर कौन सी टाइल्स यानी फर्श का इस्तेमाल किया गया है? दिए गए मुतबादिल ए, बी, सी और डी। अजीज़ बच्चों, शक्ल का मुशाहिदा करने पर आपको मालूम हो जाएगा कि डी किस्म की टाइल्स का इस्तेमाल किया गया है, तो दिया गया मुतबादिल डी दुरुस्त होगा। डी के गिर्द दायरा बनाइए। सवाल नंबर 43, कुल 12 सेबों में से 3 सेब ही खाए गए और 9 सेब बचे हैं। उसे नीचे दिए गए किस बयान से ज़ाहिर किया जा सकता है? दिए गए मुतबादिल: ए 12 - 3 = 9, बी 12 जमा 3 = 15, सी 12 - 9 = 3, डी 12 जमा 9 = 21। अजीज़ बच्चों, 12 सेबों में से 3 सेब खाए गए, यानी 12 में से 3 मनफी करना होगा, तो बाकी 9 बचेंगे। मुतबादिल नंबर ए इस बयान को ज़ाहिर करता है, इसलिए इसकी गिर्द दायरा बनाइए। सवाल नंबर 44, इनमें से कौन सा अदद सबसे बड़ा है? 709, 813, 599, 652। दिए गए मुतबादिल: ए 599, बी 709, सी 652, डी 813। डी 813 ये सबसे बड़ा अदद है। इसकी गिर्द दायरा बनाइए। सवाल नंबर 45, दी गई शक्ल में आइसक्रीम कोन की तादाद आप कैसे मालूम करोगे? दिए गए मुतबादिल: ए 2 ज़रब 4, बी 4 ज़रब 4, सी 8 ज़रब 4, डी 4 ज़रब 16। अजीज़ बच्चों, शक्ल का मुशाहिदा करने पर आपको मालूम होगा आइसक्रीम कोनों की 4 ख़तारें दी गई है। हर ख़तार में 4 आइसक्रीम है, जिसे हम 4 ज़रब 4 इस अमल से मालूम कर सकते हैं, तो बी मुतबादिल दुरुस्त होगा। इसके गिर्द दायरा बनाइए। और हाँ, नेशनल अचीवमेंट सर्वे से मुताल्लिक़ वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं